जय जय नरसिंह श्रीपदे जय जय नरसिंह श्रीपते श्रीपते राम सौरे श्रीपते राम सौरे जय जय जलजाज जय जय जलजाज अपार कारुण्य सिंधु अपार कारुण्य सिंधु जय जय जलजाज अपार कारुण्य सिंधु जय जय जलजाज अपार अपार कारुण्य सिंधु जय जय बजमान जय जय बजमान बजमान अभीष्ट दादर मुरारे जय जय बजमान अभीष्ट दादर मुरारे जय जय नरकारे जय जय नरकारे कृष्ण जय जय नरकारे कृष्ण विष्णु नमस्ते कृष्ण विष्णु नमस्ते नरकारे कृष्ण विष्णु नमस्ते जय जय नरकारे कृष्ण विष्णु नमस्ते जय विजयी भव जय विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव
ஜெய விஜயீ பவ. கிருஷ்ண விஷ்ணு ஜெய விஜயீ பவ. விஜயீ பவ. ஜெய விஜயீ பவ. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. 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 ராகி தந்திர்யா ಭಿಕ್ಷಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. 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 இதை கேட்கும் பொழுது என்ன இது திருப்பி திருப்பி விட்டல விட்டல என்று சொல்கிறாரே என்று ஒரு சில பேருக்கு இந்த போர் அடிக்கக்கூடும். ஆனால் இந்த சாக்கை வைத்தாவது நாம் முடிந்தளவுக்கு அதிக நேரம் விட்டலா 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 என்ற அந்த பகவன் நாமத்தை சொல்லி இந்த பகவானுடைய பிரீத்திக்கு ஆளாக முயற்சி செய்வோம். நாம் எல்லோரும் சொல்லுவோம், மறுபடியும் சொல்லுவோம், மறுபடியும் சொல்லுவோம். விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. இந்த விட்டல பாண்டுரங்கா என்ற நாமத்தை சொல்லி இறந்த குழந்தைக்கு அந்த விட்டல் பகவான் வந்து உயிர் கொடுத்த சரித்திரம் நடந்திருக்கிறது. பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை நாம் முழுக்க முழுக்க நம்ப வேண்டும். அதையெல்லாம் சந்தேகப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடாது. அந்த சந்தேகம் என்பது நமதுடைய பக்தி மார்க்கத்தின் அடித்தளத்தையே அது ஆட்டிவிடும். சந்தேகப்படமாக நம்பி முழு மனதோடு நம்பி உண்மை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். யோக நிலைக்கு செல்லுங்கள். கடந்த காலத்தில் நடந்ததை நீங்கள் கண்ணார காண்பீர்கள், உணருங்கள். விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. விட்டல 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 பாண்டுரங்கா. அது எப்படி? யோக நிலைக்கு சென்று விட்டால் கடந்த காலத்தில் நடந்ததையெல்லாம் நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாமா என்ற கேள்வி சாதாரணமாக ஒருவருக்கு எழுவது நியாயம்தான். ஆனால் அதில் எள்ளத்தனையும் சந்தேகம் இல்லை. யோக நிலைக்கு நீங்கள் சென்றுவிட்டால் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், இனி வருகின்ற காலம் அனைத்துமே ஒருவரால் சுலபமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். மனதில் அதுவாக தானாக விளங்கும். இந்த பிண்டத்தில் இருப்பதெல்லாம் அந்த அண்டத்தில், அந்த அண்டத்தில் இருப்பதெல்லாம் இந்த பிண்டத்தில். எப்படி ஒரு இறந்த குழந்தைக்கு உயிர் கொடுத்து மறுபடியும் பிழைக்க வைத்தார் அந்த விட்டல பாண்டுரங்க பகவானே.
ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಬಿಚ್ಚಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಬಿಚ್ಚಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಬಿಚ್ಚಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಬಿಚ್ಚಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದವರಾಗಿ ನೀವು, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದವರಾಗಿ ನೀವು, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯದಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದವರಾಗಿ ನೀವು, ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದವರಾಗಿ ನೀವು. ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರವ ನೀಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರವ ನೀಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರವ ನೀಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಸತ್ರವ ನೀಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ. How very difficult it is, to leave the unnecessary thinking, the unnecessary words, the unnecessary talkings, the unnecessary actions. ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ. How to leave it? How to leave the negative thoughts? How to leave the unwanted thoughts? This is the only way. How? ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ. ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ. In Veda, there is a very beautiful chanting. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. Whatever the Mata, Pita, Guru, they say they do, we should not try to find fault with them, but we should worship them daily.
That is Veda Vakya. A person who daily worships like this, he will attain all good qualities, good mind, and his life will be excellent. ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ. What is Papa Karya? It is a relative word. It is a relative word. If a person kills a person in ordinary society, it is a murder. The same act, if it is committed by a soldier in battlefield, he will be awarded with great awards. A relative dead Papa. That we should completely leave. How to live? Worship Mada Pitru. Do Anandana Bhajana. Automatically he will come to a stage of not doing Papa Karma. Mada Pitru Kala Sevi Baragi Papa Karyava Bittavaragi. Mada Pitru Kala Sevi Baragi Papa Karyava Bittavaragi. ಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ, ಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ. ಜಾದಿ almost every religion is based on love, loving everybody in its pure mind. But unfortunately, in many cases, the religious leaders try to use religion as a weapon to rule the world maximum. We can't point out individually. In many cases, it is happening. We should understand that all these religions are leading to the only way, one way, the way of love, the world of love, God's world. We should understand that pure love and proceed in our life to safeguard ourselves. ಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ, ಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ, ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ. Why that needi marga we should always follow? தர்மம் தலை காக்கும். தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போய்விடும். எப்பொழுது? பெரிய பெரிய ஆபத்துகள் எல்லாம் விதி பயனால், நமதுடைய கிரக நிலையினால் நமக்கு வரலாம். நாம் இதுபோல் ஒரு தர்ம மார்க்கத்தில் தர்ம வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்தால் அதுவெல்லாம் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போய்விடும். அதனால்தான் புரந்தரதாஸ் மகாராஜ் சொல்கிறார், நீதி மார்க்கದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ, ಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ, ಜಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದವರಾಗಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ, ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ. ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಬಡದವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಬಡದವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ. ஆஹா, குரு காருண்யம், குரு காருண்யம். அந்த குரு காருண்யத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பக்தி மார்க்கத்தில் வெற்றி பெற்று அந்த பகவானுடைய ரகசியங்களை நாம் சிறிதளவுதாவது எள்ளளவாவது நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த குரு காருண்யத்தை எப்படி நாம் அடைவது? அதற்கு முதலில் நமது மனது முழுக்க 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 தூய்மையாக
இருக்க ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும், பழகிக்கொள்ள வேண்டும். மனது அதனுடைய போக்கில் விட்டால் நாம் அதற்கு அடிமையாகிவிடுவோம். நாம் நமது புத்தியை உபயோகித்து, சிந்தனையை உபயோகித்து, பக்தி விரதத்தை உபயோகித்து அந்த மனதுக்கு கட்டளைகள் கொடுக்க வேண்டும். கட்டளைகள் கூட கொடுக்க முடியாது. கொடுத்தால் கட்டளையை உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடிவிடும். ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்க வேண்டும். மனதே, இத்தனை நாள் நீ சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டேனே, போதும் ஐயா, இனிமேலாவது நான் சொல்வதே நீ கேளையா. அந்த குருனுடைய முழு காருண்யம் நமக்கு கிடைக்க நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஐயா. அப்பொழுதுதான் நாம் கெடுவினையிலிருந்து தப்பித்து நல்வினை அடைய முடியும் ஐயா என்று நாம் அந்த மனதிற்கு சொல்லி மனதை சுத்தப்படுத்தினால் குரு வருவார். குரு வருவாரா? அவர் நம்மை தேடி வருவாரா? இது என்ன ஆச்சரியம்! நாம் தானே குருவிடம் போக வேண்டும். அவருக்கு 10 வருடம், 12 வருடம், 20 வருடம் சுஷ்ரூஷை செய்து, அவர் சொல்லும் வேலைகளெல்லாம் செய்து, பக்கத்திலே இருந்து உபதேசம் வாங்கி, அவர் சொல்வந்த உபதேசத்தை சரியாக செய்தால்தானே குரு காரியம் கிடைக்கும். குரு எப்படி நம்மிடம் வருவார் என்றால், மனது பக்குவமாகி சுத்தமாகி முழு அன்புமயமாகும் பொழுது குரு உன்னை உண்மையாகவே தேடி வருவார். இது குருவனுடைய வாக்கு, பெரியவனுடைய வாக்கு, அனுபவபூர்வமான வாக்கு. அந்த சந்தர்ப்பங்கள் அமையும். நல்ல குரு அவர்களுடைய தொடர்பு அமையும். அந்த குரு தொடர்பு இருந்தால் மட்டும் போதுமா? குருவின மர்மவ தெளிந்தவராகி, குருவினுடைய மர்மத்தை நாம் தெளிய முடியுமா? முடியாது. ஆனால் அவர் எப்படி வாழ்கிறாரோ, எப்படி தியான முறை செய்கிறாரோ, எப்படியெல்லாம் காருண்ய மூர்த்தியாக இருக்கிறாரோ, அவர் போன்றே நாமும் அவர் வழியில் நடந்தால், அந்த மர்மங்களை எல்லாம் தெளிந்து கொண்டால், அந்த குருவினுடைய உபதேசம் நமக்கு பலித்து நாமும் முக்தி அடைவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது. குரு காருண்ய படதவராகி, குருவின மர்மவ தெளிதவராகி, குரு காருண்ய படதவராಗಿ, ಗುರುವಿನ ಮರ್ಮವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ. குருவினுடைய பாதத்தை ஸ்மரிசிக்க வேண்டும். நாம் சென்று குருவினை, குருதேவா எனக்கு பாத தரிசனம் தாருங்கள் என்று கேட்டு பெற்று பாத தரிசனம் செய்வதை விட, நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் பார்த்து, நம்மளுடைய சுத்தமான வாழ்க்கையை பார்த்து குருவுடைய காருண்ய அருள் பிறக்கும். அவர் உன்னை அழைப்பார். சிஷ்யா வா, என்னுடைய பாத நமஸ்காரம் வாங்கிக்கொள், பாதத்தை ஸ்மரித்துக்கொள். அந்த பாதத்தில் நான் காண முடியாத அந்த கடவுளுடைய அதிசயங்கள்லாம் நீ பாரப்பா என்று குரு ஆசீர்வாதம் செய்யும் வழியாக நாம் நமது வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டு மனதை பரிசுத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் பரம புண்ணியமாடுவராகி, பரம புண்ணியம் செய்வதற்காக நாம் ஆவோம். ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ. பரம புண்ணியம் கிடைத்துவிட்டால் what will happen? There will be no birth or death. The birth-death cycle will be cut off. Your mind, after you are leaving the body, will be in a world of bliss, in the world of God. It will be ever bliss, blissful. Should we not try in our life? Enough. What we have earned is enough. What we have enjoyed is enough. What we have done is enough. Everything is enough. Now which is not enough? Parama punya maadu. ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದವ
ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಹೋ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಪ್ರಾಣರಾಯನ ದಾಸರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಪ್ರಾಣರಾಯನ ದಾಸರಾಗಿ My Guru Mahakalimayi, he was narrating his practical experience when he was going to Tirumala Tirupati. Once he was going Padayatra from Kil Tirupati to Upper Tirupati. In a particular place, one thorn has, it has hit his feet. Unexpectedly, he walks without any footwear. The moment he shouted Govinda, because of that pain, so much of harmful pain, he found that the thorn has gone very deep, very deep. He could not pick it out. Then he prayed, Swami, Yemandiri, Yen Pavam Sestino Swami. ఈ కష్ట నాకు మీరు ఇవ్వాలా? He prayed. Suddenly a old man, no, Srinivasa Prabhu, he came in the form of that old man. He approached, ఏమి బాబు, ఏమి నన్ను పిలుస్తున్నావు? స్వామి మీరెవరో తెలియలేదు, కాల్లో ముళ్ళుకు వచ్చినది, మీరురా, దీన్ని ఎత్తువాల పెయిన్ తాళంజలేదు స్వామి, అట్లనా నేను ఇస్తాను. He touched his feet. Swami Vaigunda Prabhu, he gave his complete presence to my Guru. He touched his feet. The moment he touched his feet, he felt as if some rose flower has touched his feet. He slowly plucked the thorn. He could not feel the pain of, plucking out that thorn. Then he took some herb nearby the forest and, applied on that wound and left. నువ్వు పోయికో, గోవిందను బాగా చూసుకో. Like that he said and left. My Swamiji said, Swami, meerevaro, meer baagunnala. Swami says that Swami should be well. He is Loka Rakshakan. Who are we to say that you should be well? But as an ordinary person, what we should do? We have to say like that. Thank you, Swami. Then my Swamiji started walking. He did not had even not 1% of that pinching of that thorn. What is the great miracle? Srinivasana sada smarisuvaragi pranarayana dasaragi. Srinivasana sada smarisuvaragi pranarayana dasaragi. We should try to have this kind of karunya from Balaji, Lord Balaji. Are we getting where people are getting? No doubt. Those who are going with a pure mind, good vibration, good thoughts, good deeds, good thinking, bhajans, sada namasmaranam, sada namasankirtanam, for them God will come. He will do lot of this miracle. Srinivasana sada smarisvaragi pranarayana dasaragi. Srinivasana sada smarisuvarahi pranarayana dasaragi.
ದಾನಗೆಂದು ಪಲಹೆ ದರಿರುವರಾಗಿ ದಾನಗೆಂದು ಪಲಹೆ ದರುರಿವರಾಗಿ ದೀನವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀನರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಹೋ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಪಚ್ಚಮಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಪಕ್ಷಿವಾಗನೆಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಪಚ್ಚಮಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಪಕ್ಷಿವಾಗನೆಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ. Pachamasa Vrata. This Vratam is very, very important to become yogi or trying to become yogi or trying to become a good person, because by following this Vratam, our mind is purified indirectly. It helps us, our body, it helps the mind to get calm. There is direct connection between the food we take and the quality of reaction of mind. If we take good food, sattvic food, the mind will think generally, in general, sattvic thoughts, good thoughts, normal thoughts. So if we follow this vrata, it helps us to think of God more and to avoid unnecessary thoughts. By that way, we become highly devoted to Narayana, Pachivahana. ಪಚ್ಚಮಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಪಕ್ಷಿವಾಗನೆಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಪಚ್ಚಮಾಸ ವ್ರತ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಪಕ್ಷಿವಾಗನೆಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ. ಕುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಗರು ಅದಿ ದುಚ್ಚರಾಗಿ ಕುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಗರು ಅದಿ ದುಚ್ಚರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಹೋ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ವೇದ ಪುರಾಣವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಮೇದಿನಿ ಆಳುವರಂದವರಾಗಿ ವೇದ ಪುರಾಣವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಮೇದಿನಿ ಆಳುವರಂದವರಾಗಿ. ವೇದ ಪುರಾಣ, these two angas, the parts, will help for a society for its good maintenance, a progressive maintenance and a peaceful maintenance. If we follow the disciplines declared in our Vedas and Puranas, 99% of our day-to-day daily problems will get automatically solved. These are all the words of great persons, great rishis, and it has been our experience in my past 65 years. Veda, I must say a few words. It gives lot of
sounds which can easily reach the outer world, the higher world, the deeper world, the very long world. The higher level of minds, which we call the higher intellect, gods, Brahma, the creator. These sounds of Veda can easily reach that higher souls, higher vibrated minds. If we daily chant Veda regularly, that link between the small mind in this earth and the high mind in the outer world will be easily established. This will help for a person to have a pure mind. The unnecessary thoughts can be avoided. The mind can be concentrated. Then it will help for meditation, which is a long way to go to understand the concept of God. So that Veda, Purandaradass Maharaj says, try to chant Veda. Like that Puranas, there are a lot of incidents, examples, how a person should live and how a person should not live. If you are able to understand all these things, our life will be peaceful. In critical situations in our life, how to deal a problem? We are facing a problem. Bhagavan Satish Sai Maharaj, great, incarnation. He said once, all of you are telling me, you are Swami, you are God, you are God. But I am telling, please understand, all of us are God. All of us are God. All of you are God. I have understood the Godness in myself. And he has established a direct relation with the Supreme God. You can also do it. My life is my message, he said. In a small village, daily actually 10 to 15 heart operations are done freely in that place. A very big university, free education. Lot of persons are getting, solace, calmness of mind. A person, an ordinary person who born in a small village of snacks, he was able to establish. Swami has given more importance for this Veda and Purana and Namasankirtana without fail. He has trained hundreds of persons in chanting of Veda. He has inspired a lot of students to understand the Puranas by spreading the message of Puranas and by making them to participate in various dramas of Purana stories, which will help them to reach a good mind so that they can be better and they can serve the society better. So, all the great persons, they establish, they say clearly, they declare Veda and Purana is important for every person in this world. Not to merely chant and forget. It is to chant, memorize, analyze, have a deep introspection of what they say in it and understand it. Just for example, I am bound to just quote one small sentence from Narayana Suktam. Ado nistya vidasyande nabhyam ubari dishtadi. Ado nistya vidasyande nabhyam ubari dishtadi. A few inches above the nabi and a few inches
below the throat, there is a power center. You concentrate on it. It will help you to reach God. It will help you to attain meditation. There are a lot of things to be understood like this. So all of us should understand, have deep introspection, which will help us to reach the path of God, to understand the concept of God, and to become a good persons. ವೇದ ಪುರಾಣವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಮೇದಿನಿ ಆಳುವರಂದವರಾಗಿ, ವೇದ ಪುರಾಣವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಮೇದಿನಿ ಆಳುವರಂದವರಾಗಿ, ಸಾಧು ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿ, ಸಾಧು ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿ, ಓದಿ ಗ್ರಂಥದಗಳ ಪಂಡಿತರಾಗಿ, ಓದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಂಡಿತರಾಗಿ, ಸಾಧು ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿ, ಸಾಧು ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿ, ಓದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಂಡಿತರಾಗಿ, ಓದಿ ಗ್ರಂಥದಗಳ ಪಂಡಿತರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಬಿಚ್ಚಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಆರು ಮಾರ್ಗವ ಅರಿದವರಾಗಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಗವ ತಿಳಿದವರಾಗಿ, 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 ಭೂರಿ ತತ್ವ ಬರೆದವರಾಗಿ, ಭೂರಿ ತತ್ವ ಬರೆದವರಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಭೂರಿ ತತ್ವ ಬರೆದವರಾಗಿ, ಭೂರಿ ತತ್ವ ಬರೆದವರಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಕ್ರೂರ ಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಅಳಿದವರಾಗಿ ನೇಮ ನಿತ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಅಳಿದವರಾಗಿ ನೇಮ ನಿತ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ. This kama and krodha, great persons, experienced persons, they have told there are 10 negative qualities generally in any person. We should carefully avoid these things: anger, greed, etc., etc. All of you know this kama. What is kama? It is not, generally in general sense of, sexual advancement, unreasonable sexual advancement. No. Any want, a persistent want, an unusual want, unreasonable want, unreasonable desire is kama. That unreasonable, brutal desire we should avoid. There is no, it is not much, evil to have a reasonable desire, which is generally common for normal life, a normal day-to-day life. But an unreasonable, brutal desire becomes, the fatal things for a person. And krodham,
Yes, you know Krodham. Which these two qualities, which are, standing a very great hurdles for a Atmik Sadhaka. So, our great Rishi, Sri Purandradas Bhagavan, he is telling very clearly, you should be very careful in this. Kama Krodhava Alidavaragi, Nema Nityava Maduvaragi, Kama Krodhava Alidavaragi, Nema Nityava Maduvaragi, Amahapadaviya Sugisuvaragi, Amahapadaviya Suvisugaraги, Premadi Guni Guni Daduvaragi, Premadi Guni Guni Daduvaragi, Amahapadaviya Sugisuvaragi, Amahapadaviya Sugisuvaragi, Premadi Guni Guni Daduvaragi, Premadi Guni Guni Daduvaragi, Ragi Tandirya, Bichage Ragi Tandirya, Ragi Tandirya, Bichage Ragi Tandirya. Vittala 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 Panduranga, Vittala 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 Panduranga, Vittala 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 Panduranga, Vittala 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 Panduranga. Sri Ramanana Sada Smarisuvaragi, Kurudige Baho Randavaragi, Sri Ramanana Sada Smarisuvaragi, Kurudige Baho Randavaragi. Sri Ramanana Sada Smarisuvaragi. Nama Sankirtanam, Nama Sankirtanam, Nama Sankirtanam, Sada Nama Sankirtanam. I have told my introduction in my website how the lifelong chanting of Nama Sankirtanam helps a person to think of that Bhagavan Nama at the last time of his birth while leaving the body. Generally, it is very difficult to think of God, to utter the Namasmaranam when the life force in our body tries to escape from our body. Our mind attaches in so many things. So the thoughts for which we gave more importance in our life, that alone will be coming in the last stage of our life, and we will not generally think of God. To think of God at that particular time, we should make our mind to train. We should train our mind continuously in our whole life, so that at the last breath of our life, the mind, we try to chant Bhagavan Nama. Then we will become one with God, or at least go in the Padara Vinda of Bhagavan, or at least enter the spiritual world where the great spirits live. Sri Ramanana Sada Smarisuvaragi, Gurudige Baho Randavaragi, Sri Ramanana Sada Smarisuvaragi, Gurudige Baho Randavaragi. That is why whenever we have time, we should do Namasmaranam. That does not mean that we should avoid doing our duty, going to office, doing our karma and chant only Namasmaranam. But there have been people who never did any other work except Namasmaranam. They have also lived very happily, very contently, very, very blissfully in this world. There are incidents. But as a normal human beings, let us do our karma. Let us go to office. Let us work sincerely. Let us be a good person. Whenever there are time, whenever there is time, maximum time, let us avoid unnecessary things and do this Nama Sankirtana, so that we will become, highly devoted to Bhagavan and become his pet persons, so that his karunya will be poured on us. Sri Ramana Sada Smarisuvaragi, Kurudige Baho Randavaragi,
ಶ್ರೀರಮಣನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ ಗುರುದಿಗೆ ಬಾಗೋರಂದವರಾಗಿ ಕರಗರೆ ಸಂಸಾರವ ನೀಗುವರಾಗಿ ಕರಗರೆ ಸಂಸಾರವ ನೀಗುವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಕರಗರೆ ಸಂಸಾರವ ನೀಗುವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ಕರಗರೆ ಸಂಸಾರವ ನೀಗುವರಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವಿಬರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂದವರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂದವರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ವಿಠಲ ಪಾಂಡು ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 बोला पुंडली गवरदा हरि विठले बोलो सद्गुरु श्री पुरंदरदास महाराज की जय।
भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ पांडुरंग भजो भजो विठ्ठल पंढरीनाथ पांडुरंग भजो भजो विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल ईश्वरा साईनाथ विठ्ठल ईश्वरा साईनाथ विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल रघुमाई विठ्ठल रंग साई विठ्ठल रघुमाई विठ्ठल रंग साई विठ्ठल रघुमाई विठ्ठल रंग साई विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल भजो भजो पांडुरंग विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल भजो पांडुरंग विठ्ठल पंढरीनाथ पांडुरंग भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग भजो भजो विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल ईश्वरा साईनाथ विठ्ठल ईश्वरा साईनाथ विठ्ठल ईश्वरा साईनाथ विठ्ठल ईश्वरा साईनाथ विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल परमेश्वरा सत्य साई विठ्ठल रघुमाई विठ्ठल रंग 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 साई विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल भक्ति साई विठ्ठल विठ्ठल भक्ति साई विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल भक्ति साई विठ्ठल 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 भक्ति साई विठ्ठल 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 भजो भजो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल